Rhandza ku mi losa vitweni la hosi ya hina Yesu Kreste a ku rhula a ku ve na hina na ku khensa xikwembu lexi ha xona siku la nyamutlha xi hi lulamiserile a ku va hi ta twa rito la xikwembu nkulukumba hikuva xi rhandzile misava swonghasi xi nyiketa n'wana wa xona Yesu Kreste a ku va ta hi fela leswaku mani na mani loyi a pfumelaka a nga lovi kambe a kuma ku ponisiwa. Hi lexi hi endlaka leswaku minkarhi hinkwayo hi va na ku navela ku twa rito la xikwembu nkulukumba. Ni yimile halenu vito la mina hi mina Martha Abilio Malati Nevis a ku va swin'we hi ta pambulelana rito la xikwembu nkulukumba. Halenu ni na ku khensa hikuva xikwembu xi ni hlawulile a ku yima ka mina halenu a hikuva mina ni ngo va munhu wa ku tiva ku tlula van'wanyana kambe hileswaku xikwembu loko xi rhandzile misava mina ni ve wun'we wa ku rhandzeka eka xona. Ni vuya halenu ni vuyisa tema leli li vulavulaka hileswaku o que significa máscara. A máscara ha yi vona hi makhambi manyingi loko hi ambala. Máscara ha yi ambala ku va hi tiponisa kumbe ku tivikela ka COVID-19. Máscara hi ambala xivesi xi mukhuva lowu wu kalaka wu nga faneli hambi ni ka mfumo kumbe ka medicine nga ku va ka tindhawu ta vudahu leti ti nga lulamisa leswaku pala hi ta kota ku pona hi fanele ku va hi ambala máscara. A xivesi hi ambala máscara hi wu xikisa hi wu veka halani ka nkolo. I mayambalela ya máscara lawa munhu ni munhu a ma rhandzaka. A máscara i nchumu lexi xi endlaka leswaku xi kanganyisa a ku vonakala ka ngohe ya munhu. Ha vona leswaku ka nkama wa swoswi hi nga ka mavabyi lawa ya COVID-19 hi vona loko hi tlhangana tindleleni loko munhu a yambale máscara a swi na byali ku va u mu tsumbula a swi na byali ku va u mu tiva kambe hi makhambi manyingi a máscara hi encela leswaku ku na van'wana lava va yi tirhisaka a ku va va ta kota ku kala va nga tiviwi ka mahanyelo ya vona lawa ya ku biha. Hi vona loko vayivi va navela ku ya asaltara ka ndhawu yo karhi va yambala máscara. Máscara leyi sukelaka ku mbonya nhloko yi mbonya ni nomo va siyanyana matihlo ni nhompfu ntsena va va kota ku hefemula. A swi na byali ku va a munhu loyi u mu tiva swa ku hi manyana hambiloko u ngo nyima friend na yena kambe loko a yambalile máscara lowu wa ku mbonya nhloko ni ngohe hinkwayo a wu nge zi u mu tivile. Ni kona haleni ku va ni vulavula hi máscara hi xinyin'weni xa moya hileswaku endzeni ka vakreste lava va ti vulaka leswaku i vakreste i vanyingi lava va yambalaka máscara a wu khongelini la vona va vula leswaku vona i vakreste vona i vahlayi va rito vona i vahanyi va rito kambe na va yambalile máscara. Va na swilo swinyingi leswi swi va identifikaraka ku voneka leswaku loko a yambala máscara leli la ku kala li nga fambelani ni swa ntirho wa xikwembu nkulukumba a li mina hambiloko ni nga va mukreste hambiloko ni nga va murisi hambiloko ni nga va mufundhisi kambe loko ni li handle ka kereke ni fanele ku kombisa a ngo hi yin'wanyani se a yambala máscara lin'wanyani la ku hambana ni leli a presentaraka loko a li ndlwini ya xikwembu nkulukumba. I xiyenge xa ku tala lexi xi kombisaka munhu loko a navela ku huma a ntiyisweni wa xikwembu nkulukumba a yambala máscara a li mina loko ni li a handle ni maxaka ya mina a ni le ka ku vula rito i makhambi manyingi hi kumaka opportunidade la ku va hi byela maxaka ya hina a ku va ma ta kuma ku hundzuka a ku va ma ta tiva Yesu lweyi kambe hikuva hi kalaka hi nga tshiki a ngo he hina yi voneka minkarhi hinkwayo a hi le ku tiviwa leswaku hina hi vakreste hikwalaho ka yini hi la ku vula leswaku loko hi le ndzeni ka maxaka kumbe ni vanghana hi fanele ku ganya ambiyenti leyi vanghana va hina va hanyaka ka yona. A swi hi fanele hina swanga vakreste a ku va hi hanya mahanyelo ya ku fana ni lawa a ku va ni nga heti nkama hi ta twa rito la xikwembu nkulukumba
eka muprofeta Isaya capítulo 25 versículo 7 a 9. Loko ri tu hi li twile hi li kumile li dyondzisiwa xileswi. Nkumba lowu khubumetaka vanhu va matiko hinkwawo wu va mbonya. Hosi Xikwembu xi ta wu handzulela entshaveni leyi. Hosi n'winyi wa hinkwaswo u ta herisa rifo ri helela makumu. Vanhu hinkwavo u ta va sula mihloti, a endla leswaku emisaveni hinkwayo vanhu va hanya va nga hlekuriwi. Leswi swi vuriwile hi Hosi Xikwembu. Enkarhini wolowo vanhu va ta ku, vonani, lexi hi xona Xikwembu xa hina. I khale hi xi languterile leswaku xi ta hi lamulela. Hi xona Xikwembu lexi a hi xi yimerile. A hi tsakeni hi tlangela leswi xi hi poniseke. Hi twisisa rito la Xikwembu nkulukumba li vulavula hi ku a nkumba lowu wu mbonyeke misava hinkwayo, Xikwembu nkulukumba ha xoxe xi ta wu handzulela entshaveni leyi. Xi ta wu handzulela leswaku vanhu va kota ku vona. Twisisa leswaku loko u ngo ti mbonya hi gumana a wu koti ku vona a leswi swi nga handle hikuva wena u mbonyekile. Hi vona leswaku Xikwembu nkulukumba xi ta wu handzulela. Hi vona misava yi mbonyiwile hi gumana leri li kalaka li nga koti ku nyika a shansi ya ku munhu a vona leswi nga phambeni ka yena. Hi hanya de kwalquier maneira. Hi hanya ka mikhuva leyi yi kalaka yi nga tsakisi Xikwembu. Hi hanya ka mikhuva leyi yi tsakisaka Sathana. Na hi vula leswaku hina hi vakreste hi ambalile maskara. I nga li maskara lowu wa ku ti lwela ku pona ka mavabyi lawa ya coronavirus, kambe i maskara lowu wu lwelaka ku ku hambanisa wena na Xikwembu nkulukumba. Xikwembu nkulukumba xili misava hinkwayo yi mbonyiwile hi nkumba lowu. A yi koti ku vona leswi swi endlekaka. A yi koti ku langusa na ku hlawula leswi swi fanelaka ka ku va mun'wana na mun'wana a ta kuma a vutomi lebyi nga heriki. Kambe xili xi ta wu handzulela a ku va misava hinkwayo yi ta vonaka loko nkumba lowu wu ta handzuliwa. Ti vonele makwerhu leswaku a realidade la wena, a realidade la Vukriste la wena hi la li ta ka voneka kona. A swi nga ta na byala ku handzuleni ka nkumba lowu, hikuva i ta va ku susiwa ka mikhuva leyi wena u yi tsakelaka. A ku vo ta hanya lirandzweni la Kreste. A ku vo ta tikomba leswaku wena xana u tiyile ka Xikwembu lexi xana. A ku vo ta huma ka mikhuva ya ku biha. A swi nga ta ku na byalela. Swi lava leswaku swoswi hi tiva leswaku Xikwembu lexi xi lava hi ti lulamisa. A ku va loko xi ta handzula hina hi nga kumeki hi li tinganeni, hi kumeka na hi tiyile lirandzweni la yena. Hosi Xikwembu n'winyi wa hinkwaswo u ta herisa rifo ri helela makumu. Vanhu hinkwavo u ta va sula mihloti. A hi tiveni leswaku hambiloko hi nga hanya ka misava leya ku nonoha, hambiloko hi nga fa, ku ta va na siku leri Xikwembu nkulukumba xona ha xoxe xi ta ka herisa rifo hinkwaro. Vanhu hinkwavo va ta suliwa mihloti. Vanhu hinkwavo va ta va li lava va vonaka va nga hambonyiwanga hi nkumba lowu wa munyama. Va ta va lava va tivaka leswaku Xikwembu hi xona i li xoxe. Hi nkarhi wolowo loko u ta fika
lana ku ta ka herisiwa rifo hinkwaro, lana ku ta ka suliwa mihloti hinkwayo. Vanhu hinkwavo va ta ku langusani lexi hi xona xikwembu xa hina lexi a hi xi yimerile ku ri ha khale. Kambe loko u famba ka mikhuva ya munyama a wu nga ta vula, hikuva u ta vona wa hambonyiwile hi balu lowuyani wa munyama. A wu nga ta tsumbula leswaku lexi xi nga herisa rifo hi xona xikwembu lexi xi nga sula mihloti ya wena. A hi ti lulamiseni leswaku hi va lava hi tiyaka hi huma amahanyelweni lawa ya ku biha. A loko hi twa rito la xikwembu nkulukumba haleno ka segunda direis i nga tihosi ta vumbirhi kapitulo 5 hi ta dyondza ntsena versikulo 2. A rito loko hi li kuma ri vulisa leswi. Tihosi ta vumbirhi kapitulo 5 versikulo 2. Nkarhi wun'wana loko va Siriya va humile hi mintlawa va ya hlasela tiko ra Israyele, a va khomile n'wanyana va vuya na yena a ri hlonga a fika a tirhela nsati wa Namani. Leli rito la hosi. Hi vona loko va huma hi mintlawa va Siriya va famba va ya hlasela, a va khoma vanhu. Vhesi leyi va khoma luwa n'wanyana va vuya na yena a ku va tata va hlonga, a tata va xibochwa eka nsati wa Namani loyi a nga ha mu tirhelaku hinkwaswo, a mu endlelaku hinkwaswo. Kambe ni siku ni rin'we a nga zanga a mu hlayela leswaku a mu konta ku va n'wana a li hlonga hikuva yena a khomeliwe swoswo. Wena ke makwerhu, lana a ku khomeke kona Sathana, u va hlonga ka mintirho ya yena leya ku biha, u va hlonga ka mahanyelo ya yena ya ku biha. Xana wa tsundzuka leswaku a ku va ta huma ka uhlonga leli swi lava u ti lulamisa. A ku va loko ku fika siku leli la ku va nkumba lowu u ta ta handzuleliwa, u ta kumeka u ri loyi u poneke. Xana hi vona leswaku hinkwerhu hi mahlonga ya COVID-19 hi hanya minkarhi hinkwayo hi fanele ku hlamba mavoko nkama ni nkama, hi nkuma, hi sabawu bingu, hi fanele ku ambala mamaska, hi fanele ku tola majele, hi leswaku hi mahlonga ya mavabyi lama ma nga kona tikweni. Hi mahlonga misava hinkwayo yi kumeka hi le abranchidu hikola ka mavabyi lawa. Hinkwerhu hi kumeka hi le mahlonga ya ku yambala amamaskara, i nga ri mamaskara lawa ya ku famba hi timbonya ku va hi nga tiviwi ku va hi ta endla swilo swa ku biha. Wena mukreste, hikuva u nga hlonga u ehleketa yini a loko u yambala maskara u gama u xikisa? Siraki u ta va ka xinyimo muni loko mavabyi ma ku nghenela? U ta vulavula yini hi xikwembu lexi? A hi tiveni leswaku loko u li hlonga u fanele ku yingisa nawu wa hosi ya wena. A hi veneni mahlonga ya Yesu Kreste ntsena, a hi veneni mahlonga ya ku va hi landza leswi nga ntiyiso wa xikwembu nkulukumba hi ta titwa hi li ku nabyaleni. A te a na ha mi vuli manandza, n'wina mu vanghana va mina, n'wina mu va makwerhu. A hi ku va hi teka a ku tshunxeka loko hi ku endla ka manyala. A hi enceni hi lana xikwembu xi hi vitaneke ha kona. A loko hi twa rito ka Matewu kapitulo 5 versikulo 37 hi byeliwa leswaku a ina wa wena a ve ina hi laha ku nga heliki. Loko u ngo ho ya u ya yengesela swin'wana
ematshan'wini ya ina hileswaku a swa ha leswa Xikwembu. Hi pfumelile ka Xikwembu-nkulukumba. Hi tlhela hi tivula leswaku hi navela ku hanya vutomi la Xikwembu-nkulukumba. A rhumela n'wana wa yena ku va tata hi fela misaveni. Kambe hi na mhaka na ngati ya yena. Hi tshuka hi tinghenisela ka swilo swa ku biha na hi swi vona leswaku leswi hi nghenaka ka swona swi bihile. A ina wa hina hali yena. Hi nga tekeni ku pfumela loko hi ku henca ka ku tlanga. A hi tekeni ku pfumela loko hi ku endla xilo xa lisima. Loko hi pfumela ka Xikwembu-nkulukumba hileswaku hi ta kuma ku pona, hi ta kuma ku hlayiseka etintswalweni ta Xikwembu. A nga kona ni wun'we loyi a to kala a nga ku kumi ku tshunxeka loko a namarhela, loko a ina wa yena ili ina hi ka kunene. Loko ngo hoyo ya yengesela swin'wanyana hileswaku u ta ku mina na pfumela ka Xikwembu lexi. Ina manje hileswaku bazi u ya veka hileswaku u na duvida i wa engesela swin'wanyana leswi swi kalaka swi nga leswa Xikwembu-nkulukumba. A loko hi ya mahlweni hi twa rito la Xikwembu-nkulukumba hi ta twa rito ka Colossenses capítulo 3 versículo 9. 9:10. Rito loko hi li kuma li dyondzisiwa xileswi. Mi nga hembelani leswi mi hluvuleke hanyelo ra n'wina ra khale ni mintirho ya rona. Hikuva mi ambarile munhu wa hanyelo lerintshwa loyi a pfuxetiwaka kambe nakambe leswaku mi kota ku tiva leswinene Xikwembu lexi xi n'wi tumbuluxeke hi xifaniso xa xona. A swi hi fanele ku va hi hembelana. Hi vulavula hi ku hina hi tiyile ka Xikwembu-nkulukumba. Kambe loko swikarhato swi tshuka swi ku nghenela, u tsutsuma, u lahleka ndlela ya ku ya ka Xikwembu. U tsutsuma, u lahleka ntiyiso wa wena. Hi nga cukumeteni ntiyiso wa hina, hi va hi hembelana hina ka misava leyi. Leswi hi hluvuleke munhu wa khale, hi ambarile munhu lomuntshwa, munhu loyi a pfuxetiwaka minkarhi hinkwayo. Kada siku lin'wana na lin'wana leri u twaka rito makwerhu, twisisa leswaku n'wana wa munhu wa pfuxetiwa ndzeni ka wena. Swo lava wena ntsena u ti lulamisa, a ku va mu amukela. Swo lava wena ntsena u tiya. A hi twisiseni leswaku loko hi nga va hi li ka Kreste a hi leswaku hi to famba eku lulameni ntsena, hi ta va hi nghena ni hambi ka swikarhato, hi ta ngheneliwa hi mavabyi, hi ta ngheneliwa hi tixanisane to tala, hi ta nyenyiwa hi vanhu. Ivi advertense ya Yesu Kreste loko a byela apostolo va yena a ku loko n'wina mu ni landza hi ntiyiso mu ta xandziwa, mu ta tseketseliwa, mu ta lamuliwa, mu ta nyenyiwa hi vanhu. Kambe leswi lavekaka i ku tiyisela. Hi huma ka ku yambala mamaxikara lawa ma hi hambanisaka na ntiyiso wa Xikwembu-nkulukumba. Yesu Kreste hi yena loyi a nga pfuxetiwa endzeni ka hina. Hi loyi hi mu yambaleke minkarhi hinkwayo hi fanelaka ku va hi tshama na yena, ili yena a fumaka. Hikanyingi loko u lava ku nghena xijogweni u twa mafalo ya wena maba, u gama ku nta ku yini leswi va taka ni sola ke. U preferira ku soliwa hi Xikwembu-nkulukumba ku tlula ku va u soliwa hi vanhu va misava leyi swi nga ta gamelaka ka misava yoleyi ntsena. Huma makwerhu, huma mahanyelweni lawa u nga ka wona. Huma u landza Yesu loyi u mu yambaleke, Yesu loyi u taka ku loko u mu yambalile vutomi la wena li ta va li nga ku lulameni. Hambiloko Sathana a nga ku landzelela u ta titwa wena na u tiyile leswaku u nga tshuki u tsekatseka. I ncini lexi nga hi hambanisaka na rirhandzu leri? Ku nga va maxangu, ku nga va mavabyi wala ya ma coronavirus,
ku nga va ku chipisiwa hi vanhu na dya a xi kona lexi nga hi hambanisaka na rirhandzu la Kreste. A hi namarheni ni Kreste hi tiya ka yena. A ni loko n'wina mu landza ntiyiso mu twa rito la mina mu va mu li landza mu ta va vadyondzisiwa va mina hakunene. A hi veneni vadyondzisiwa va Kreste, i nge li ku vitaniwa ntsena ku va va Kreste na ku ve leswi hi hanyaka swona a swi vulavuli leswi hina hi vitaniwaka swona. Ni navela leswaku Xikwembu xi hi katekisa hi va lava hi humaka ka ku va hi vanhu va dyiwa xikarhi, hi va vanhu va nkara lin'we, hi va vanhu lava hi tikombisaka minkarhi hinkwayo undleleni, undyangweni, unkerekeni, untirhweni wa mavoko, hambi xapeni u fanele ku va u tikombisa u ri munhu mun'we ku nga na ku cincacinca. Lana u ta va u tikombisa ku va hi ka kunene u ri mukreste lowa wu feke. A hosi a hi katekiseni hi va hi tiya le rirhandzweni. Amen.